As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we've struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places. अगर वो सोचते हैं उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो. I hope they are convinced about it, and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. ভারতের বিমান বাহিনী সম্প্রতি পরিচালিত অপারেশন সিঁদুরের পাকিস্তান এবং পিওকেতে থাকা সন্ত্রাসী শিবিরগুলোতে নিখুঁত হামলা চালিয়েছে। এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং এর ঘোষণায় জানা যায় এই অভিযানে মোট 5টি পাকিস্তানি ফাইটার জেট ধ্বংস করা হয়েছে, যার মধ্যে মার্কিন তৈরি F-16 এবং চীনা জেট 17 অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, একটি AEW&C বিমান ধ্বংসও হয়েছে, যা শত্রুর আকাশ নজরদারি ও কন্ট্রোল ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই অভিযান নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত ছিল। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we've struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters that are high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. ভারতের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট: সন্ত্রাসবাদ রোধ করা, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আকাশে ভারতের আধিপত্য দেখানো। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারতীয় বিমান বাহিনী শত্রুর উপর দ্রুত ও কার্যকর আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে, যা নিখুঁত স্ট্রাইক কৌশলের একটি উদাহরণ। 5টি ফাইটার জেট ধ্বংসের পাশাপাশি AEW&C বিমান ধ্বংস হওয়া পাকিস্তানি বিমান বাহিনী আকাশ সীমায় আধিপত্য প্রায় ভেঙে পড়েছে। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते हैं उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो. I hope they are convinced about it, and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता।